Casca na coluna. Casca se bem na coluna dele. Tá. Nima. Quer dizer, a posição lá, está chegando também, que andou de alho. Vocês viram, hã? Hã? Олесь, давай Цезарь. А? Вертушка летала, мы там сидели вдвоем. Прям корректировка вниз пошли, вниз начали бегать. بس خميس جابوا ده المهم. Здесь видно. ها؟ Недалеко от села. السلام عليكم. Они с упора кричали, пусть мирные жители придут. Даем полчаса на это. Полчаса, чтобы мирные жители подошли туда. عمر عاش استيعوا عاش عول بالا ترى خوكشات. والله عمر عاش عول انا حول بالا سوتش يلا سيروا يا زعلان Aslan Bey.